J'apprends le français. Bonjour. Aujourd'hui, غادي نشتغلوا على les deux derniers dialogues. Dernier يعني الأخيرين. زوج الأخيرين هما les deux derniers. Écoutez et répétez les deux derniers dialogues. Les deux derniers dialogues. Oui, très bien. Donc قلنا الحوارين الأخيرين. نتمنى تكونوا عاودتوهم وفهمتوهم مزيان باش تكون la rencontre d'aujourd'hui سهلة. Allez, بدينا. Rime, ralentis un peu, tu marches trop vite. هذا كان في لو بروميير ديالوج. ماري لا بروميير اللي تكلمات شرحنا ديجا اشنو قالت. افيك لو فو دو بوليتيس اولا افيك لو بلوريال كان ممكن تقول qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous غادي تستعمل vous. Écoutez et répétez qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Très bien. Vous marchez trop vite. شفنا le verbe marcher. Vous marchez trop vite. Oui, très bien. نقولوا les deux. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous marchez trop vite. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous marchez trop vite. Très bien. نسمعوا le deuxième dialogue. اش قال فيه André. Salim, qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Tu roules vite. سمعتوا شنو قال André. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Tu roules vite. تقريبا نفس المعنى اللي قال تريم مع فارق لو فيرب مارشي اي لو فيرب رولي. شرحنا امتى كنستعملوا لو فيرب مارشي وامتى كنستعملوا لو فيرب رولي. بزوج كيطالبوا بتخفيض السرعه وبطريقه غير مباشره كيطالبوا باش يعرفوا سبب هذه السرعه. avec le pluriel ou bien avec le vous de politesse. André كان ممكن يقول qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. avec vous avez. Écoutez et répétez. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Très bien. La suite. Vous roulez vite. C'est le verbe rouler avec vous. Vous roulez vite. Vous roulez vite. Très bien. On va répéter les deux. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous roulez vite. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous roulez vite. Très bien. Marie, je suis pressée aujourd'hui. Oui, André, je sais, je suis pressée. هنا بزوج عبروا على أنهم في عجلة مزروبين. Je suis pressée, je suis pressée. للتذكير قلنا أن je suis pressée, je suis pressée في النطق c'est la même chose. كاين واحد الفارق بسيط في الأورثوغراف. لا سويت غادي نشوفوها فقط غير من عند ماري لأن ما عطاتهاش الجواب غيم فاحتاجت تسولها. Allons-y. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. كانت جوج ديال الأسئلة. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. علاش. اشنو كاين. ديجا شرحناها. هنا واخا تكون لو فو دو بوليتيس ما يكون اي تغيير. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. سواء كنقول لا بيرسون tu او كنقول لها vous. Écoutez et répétez. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. Très bien. Je dois passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. هنا les deux استعملوا je dois passer واستعملوا جوج الأماكن. Pour rime, je dois passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Donc عندها جوج ديال les actions جوج ديال الأعمال غادي تمشي للسوبرمارشي قبل ما تدخل للدار. عندنا pour Salim. Salim, je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Alors غادي نعاودوا les phrases ديال الريم وديال سليم حنا غادي نتكلموا عليهم. Alors, منين ريم قالت je dois passer au supermarché avant de rentrer à la maison. إلا حنا بغينا نتكلموا عليها غادي نقولوا écoutez bien, elle doit passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Écoutez et répétez. Elle doit passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Très bien. منين سليم قال je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. إلا بغينا حنا نتكلموا على سليم ونقولوا أشنو قال غادي نقولوا il doit passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Écoutez et répétez. Il doit passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Il doit passer à l'école des enfants avant d'aller au café.
Très bien. غادي نستمعوا لهاد la réponse ديال André. Allons-y. Tu vas à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. قال سليم tu vas à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. لون كان أندري بغا يتكلم لينا على سليم غادي يقول لنا il va à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Écoutez et répétez. Il va à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Il va à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Très bien. نسمعوا une autre phrase. Je dois arriver au café à 18h. Je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. هنا سليم استعمل جوج ديال الافعال دو فيرب. عندنا لو فيرب arriver و لو فيرب regarder. شرحناهم هذاك المرات. دابا الا بغينا نتكلموا احنا على سليم غادي نقولوا il doit arriver au café à 18h. Il regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Il doit arriver au café à 18h. Écoutez et répétez. Il doit arriver au café à 18h. Très bien. Il regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Il regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Très bien. شوفوا باش تختموا هاد لي دو ديالوج. ميام ميام. le match. بالنسبة لماري كان تعبير ديال شهيتيني. وبالنسبة لأندري كان مزيج ما بين التهكم أو أنه يلا تدارك الأمر لو ماتش. Très bien. Je suis très contente. نتمنى أن كل شيء واضح. دابا كنقترح عليكم واحد اللعبة عندها علاقة بالتبرقيق. غادي نتخيلوا أن ماري إي أندري فيهم هاد العادة السيئة أن كل واحد كيتكلم مع سونامي باش يوصل خبارو. اللي كيوصل بالفرنسية أو ماسكولين هو لو رابورتور. انتبهوا قبل ما ندربوا على النطق ديال هذه الكلمه ماشي بالمعنى السيء ديال بركاك نو هي بمعنى اللي كيبلغ يقدر يبلغ رساله يبلغ ان ميساج يبلغ قرار في شي اجتماع او فكره او نتيجه بحث اما بالمعنى الاجتماعي ديال غير وصل من هذا لهذا فهذيك هي التبرقيق دونك نرجعوا للكلمه لو ماسكولين سي لو رابورتور écoutez et répétez le rapporteur. Très bien. Au féminin, c'est la rapporteuse. Oui. بغيت نمشي لواحد النقطة فقط غادي نفتح غير قوس في كندا كتستعمل كذلك رابورتور او فيمينان مع إضافة علامة المؤنث اللي هي او دونك هما كيقدروا يقولوا رابورتور او فيمينان حنا هنا كنتعلموا لو فرونسي ديال لا فرانس من بعد منين نتعلموا ساهل نعرفوا هاد الفروقات إلا مشينا لكندا الوغ غادي نسمعوا الافكار اللي عبرت بها غيم اولا اللي لاحظتها ماري وفكره غادي نتخيلوا ماري لا رابورتوز كتوصلها لشخص اخر واضحه اللعبه اتونسيون من بعد ما نسمعوا غادي نقول الفكره مره واحده اون سول فوا وانتم غادي نتعاودوا ça marche allez écoutez bien tu marches trop vite Rime marche vite اولا elle marche vite شفنا le verbe marcher Elle marche vite. Allez-y. Très bien. Je dois passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Demain, c'est l'anniversaire de Dina. Les invités, ce sont son amie Nadi, ses parents et son frère. Elle doit passer au supermarché avant de rentrer à la maison. Oui. Demain, c'est l'anniversaire de Dina. Oui. Les invités, ce sont Nadi, l'ami de Dina, ses parents et son frère. Très bien. Un délicieux gâteau au chocolat. Rime va préparer un délicieux gâteau au chocolat. Bravo. Maintenant, vous allez écouter غادي نعاود الافكار كلهم ما محتاجينش تعاودوا مورايا لان الامر شويه طويل غادي نحاولوا نكونوا واحد الملخص واحد لو ريزومي على هاد الافكار كلهم allez اسمعوا Rime marche trop vite elle doit passer au supermarché avant de rentrer à la maison demain c'est l'anniversaire de Dina les invités ce sont Nadi l'ami de Dina ses parents et son frère
Grim va préparer un délicieux gâteau au chocolat. Très bien, bravo. Maintenant, نسمعوا André le rapporteur اش غادي يقول على سليم. Tu roules vite. Salim roule vite. Répétez. Très bien. Je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Il doit passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Allez-y. Bravo. Je dois arriver au café à 18h. Je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Il doit arriver au café à 18h. Il regarde le match avec Yacine et Julien. Très bien. D'abord, غادي نسمعوا le résumé, الملخص ديال القصة أو ديال الأفكار. Salim roule vite. Il doit passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Il doit arriver au café à 18h. Il regarde le match de foot avec Yacine et Julien. برافو برافو ممكن دابا نفرحوا ونسعدوا درسنا لي دو كونفرساسيون ولا لي دو ديالوغ ما بين لي دو زامي وشفنا الافكار وشفنا التعابير وشفنا لي فيرب ودابا تعلمنا كيفاش مع هاد اللعبه ديال لو رابورتور كيفاش نديروا ان ريزومي تلخيص لديك لا كونفرساسيون والافكار اللي تقالوا فيها كوم دابيتود غادي نتعاودوا هاد اللقاء اليوم مرات ومرات غادي نتهضروا على بروميير بيرسون دو سينغولير جو ولا على دوزيام بيرسون دو سينغولير تو بحال كيف تكلموا الاصدقاء في لي ديالوغ ومن بعد غادي تحاولوا ديروا لو ريزومي على تروازيام بيرسون يعني إل مفهوم عاودوا وعاودوا هاد التمارين برافو ما بقى لي الا نقول لكم بون كوراج اي او ريفوار